tusaidie wa kikombe cha bunga, wa nini lependeye misombe mwenye ajeshi. Msito patani mbana kusikaka wanaume kwa kupenda kutunikidwe. Kuna mwanamke mwenye hiyo ndio message ya mama ndaye wa Kiliba anaomba mchango wa mama balide. Na mwenye kwa na roho ya uvumilivu. Kama uko na maswali ya kuuliza mama mahali panapora seke mkende. Mie tu mingine activite mazaani sio kupika tu katika kabla ni sala. Mtoto kama kama leo bila kutia basirete hapa. Kama mtoto anasoma kwa leo mama kama anachomoka. Wapi nionyeshe ile makaratasi yako kwa hospitali mkono na chomoka. Problema sasa ya sema mama tuko na jina mante, mama yaje, etat civil wasema mimi kusho pamoja. Kama mimi tu watoto wanateseka hapo. Mimi nasema kuhusu ile problemu ya wale mama, wakati tutaenda kufanya kupana pole, pia nadhani watu wangepitisha kamo pale ile kitu ile banduku tuangalie hapo na twende na ile example tukasaidia. Kama mtu anataka kuolewa ataolewa. Kwa msa sina wacha tusikilize washebe wasome masomo. Kama mwalimu mwingine na kwa nani kwa lisikize kwa lisikize niseme ndio mbele yake ya kushapa hakuna raha. Kwa Jandès Mbongo, groupe d'études et d'action pour le développement. Pourquoi naturel? Jusqu'au pasteur. Ok. Katika tuko tulisikia mmoja wa femme candidate. Mjambo tena. Jina langu ni Guy Ernest Seti. Niko assistant programme Centre Localais Seti programme ngao. Petite vibration. Unajua ni wote. Okay. Bona msibration kwa baridi. Unajua Centre Localais. Okay. Mimi najua kusikia. Nilisema jina langu ni Guy Ernest Seti. Ndio. Assistant au programme genre ya Centre Localais Seti programme ngao. Niko licencié mu droit. Na natumika na Centre Localais kisha niliwaambia mu programme ya jinsia. Na hii programu kisha mnaijua, hii mradi tunafanya hii ilituleta hapa kwetu pa Uvira kwa leo. Ni mradi yenye kutafuta kusaidia wanawake ili tupate kukuize maobstacle zote zenye zinatuma wanawake hawawezi kujipresenter au niveau ya mainstance ya prise de décision, baese kujirepresenter mu politique nao bakamate ma position ya mzuri mu niveau ya politique et jona ba participer ku gestion ya bien public. Sawa, mnajua maanje zinakuya sijui kwa eski na baranje tunaenda ongelea ku micro au tunaweza sikilizana bila micro. Micro c'est mieux. Micro ni sawa. Uma micro. Vile ndio sawa. Sinon ndakuwa sa pasteur mbele ya banani. Mbele ya mafidele. Lengo ya muradi yetu kuleta wanawake nao watoshe ile mabrizele mabariere ya genre inatuma wanakuwa wanaogopa, wanazania shiki kwa wanamke, maana sama hatuwezi kufanya kitu kwa ile boga, lakini kutumika. Sawa? Okay. Projet yetu ya leo nani hapana projet ya leo atelier yetu ya leo mtanisamee kwanza kuretard nilikuwa nayo. Tulipashwa kuanza jana civile. Tulipashwa kuanza jana lakini munivou ya mapreparatif mnayo kitu cha kwa administration ya kuwe facile. Civile joble bakatuambia wako obligé tu reporter kwa siku ya leo. Ni juu ya nini? Jana tukasema jana tuikonsacre tu mu voyage.
tukuye jana juu tulale hapa asubuhi tuanze kazi pia. Lakini maformalite ya kubiro, maformalite ya kubanki, nikafika fika kubanki nikachelewea hapo, nikatoka hapo 15h. Japo shie kwetu shenea 13h hauwezi tena kufanya voyage. Ndio tunaita air sécuritaire. Hauwezi tena kufanya voyage shenea 13h. Ndio wakaniambia nibakie. Sasa tuangaisha tunamsikia leo ukui. Tunaji peke voyage nayo, tuko na maana yake mingi. Na kianza hivi. Sawa? Okay. Centre Lokole. Unajua kazi nafanya? Mimi napenda nijue kwanza kama eske mnatujua bien au mnasikiaka tu. Mais ya mjue kwa sababu nasema wale ni makasuku tu. Ni makasuku tu. Sio mama. Mama Elisa, kweli Sabina anasema vile vitu yote. Ndio. Ndio maana marencontre ya hivi ni ya muhimu sana kuviongea hapo. Juu kila mtu akwe fixe ku kazi Centre Lokole nafanya. Si vile mnatusikia kwa radio, ndio mnasikia ma emission kwa zinafurahisha, kwa zinachekesha, lakini zinakuwa na lengo hiyo moja. Centre Lokole search for common ground. Mnasikia search for common ground iko mu anglais. Manake recherche d'un terrain d'entente. Si vile recherche d'un terrain d'entente. Tushe tunatumika kwa kutatua mizozo kati ya watu, transformation des conflits. Ndio tunatumika. Sawa? Transformation des conflits d'un terrain d'entente. Ndio search for common ground. Ni kusema nini? Batu banapishana. Vile kama mimi niko mrefu, uko wa mfupi. Kama niko wa mweusi, uko na wa mwekundu. Si vile kama niko wa mwembamba, uko na wa munene. Kama niko Kongole, uko na Tanzania, uko na Francais. Sawa? Kama niko mwanaume, uko na mwanamke. Na hata niko mwanaume, hakuna mwanaume mwenye alishakuwa identique kwa mwingine. Hakuna mwanamke mwashakuwa identique kwa mwingine. Kila mtu iko na difference yake. Si vile kila mtu iko na kinamutia iko particulier par rapport na mwingine. Ateneza kwa mko ba mapasa lakini bakibapima empreinte digitale haiko moja. Kila mtu anakuwa na yake. Si vile sasa kupitia ile ndio Centre Lokole iko na devise yake tunaita. Mnasikia wanaita wanasema tuzungumuze. Si vile tuko na devise yetu tunasema oublions nos différences et agissons sur les points communs. Sawa? Ile ma difference yote kama mwenzako unaweka ni wa kusema sema kinyowazi, wewe unajua kama wala kuwa sage ya usemake unaacha vile. Unajua kama mwenzako ni wa munene au ni wa mwembamba, uache vile vyote. La femme vise à relever les défis, les obstacles à la base de la faible représentativité des femmes dans les instances de prise de décision à tous les niveaux à travers des activités de renforcement des capacités des femmes leaders par des échanges entre les femmes et les actions de plaidoyer, les journées portes ouvertes ainsi que les tribunes d'expression populaire. Nasikia projet yetu inavise njoo hisi nilivambia kuvunja ile maobstacle zenye zinaleta mwanamke anakuwa na ogopa kuke mwanamke naye aone kama naye anaweza kufanya quelque chose. Juu mwanamke sasa vile mwanaume naye anaweza kuapporter quelque chose ya développement ya nchi. Sawa? Le projet sur la promotion de la participation politique de la femme et leadership féminin vise à relever les défis, les obstacles qui sont à la base de la faible représentativité des femmes dans les instances de prise de décision à tous les niveaux à travers les activités de renforcement des capacités des femmes leaders par des échanges entre les femmes,
des actions de plaidoyer, des journées portes ouvertes, ainsi que des tribunes d'expression populaire. Donc ni kusema nini mule ile ma journée porte ouverte isimunisita pale azo ni maparteneri wanazifanya Kisankavu ndio wanazifanya niveau ya Sud Kivu, mais mu Nord Kivu tuko na mwingine partenaire tunaita DFJ, Dynamique des Femmes Juristes, na mu Kinshasa tuko na CGR 1325 ndio tunatumika nao civile. Objectif global de l'activité. Donc, formation, atelier de renforcement des capacités. Un objectif global et nous avons assuré la capacitation d'une proportion de femmes leaders sur la notion de la démocratie, de la gouvernance et des élections. L'objectif global est qu'on a visé. Assurer la capacitation d'une proportion de femmes leaders sur la notion de la démocratie, la gouvernance et les élections. Il y a une femme leader, c'est vrai. Ça est une femme leader. Banaoume ya musiriki. Notion ya démocratie, ya gouvernance na ya élection. Unajua ni wote maenjeux électoraux zinapointer à l'horizon civil. Donc kupitia hii formation tuko nayo tunapenda tu renforcer capacité zenu mu notion za démocratie, za gouvernance na za maélection. Objectif spécifique ya kwanza c'est d'amener une proportion de femmes leaders à se positionner dans les structures et institutions politiques au niveau local, provincial, national, à travers les élections. Se positionnent dans les structures et institutions politiques au niveau local, provincial, national, à travers les élections. Et voilà, l'idée y a développement yetu mwangali kama watenda luvyo na nyoka shuna hii mwangali kama mtaenda au kama mtarudi mko maele tunafanya ni masudu yao wote hawezi enda sana wote hawezi enda, lakini wanasema kase saksi Yesu alikuwa na kuelesha kupitia ma example. Unamwambia ni Jamu na ukitia sama kikaratasi yako pale, watasema maana ile mama watu wambia vya kweli na shie twende. Jona mkono kule. Okay. Hawekuwa tu tayari vile kama hii yote itakuwa mwema kawaida leo ni kijiji moja yenye basi tuko watu inalomba kukue chef. Vile nani ndio chef de village, nani anaona kazi za kuongoza watu yote. Mama sio wakati tunashughulikia tu mmoja. Sawa? Hivyo sasa tutumike kwa klima nzuri, italomba tudefinir code ya bonne conduite. Sawa? Karibu nasema karibu. Ilikuwa si ya kujua kwa kwa hivi kama. Karibu tena sana. Okay. Mama Okasi anasema, Mama Furaha anasema, Mama Cecilia anasema, tunasema okay. Tulomba parole na kuipewa mbele ya kusema. Si vile? Sema nakwambia kwa unaweza sema ndio sasa unaweza kusema vile ulikuwa nayo. Si vile? Okay. Sawa? Okay. Shie wote mtuko na matelefoni. Si vile? Na unasema oui. Éviter de va-et-vient. Éviter de sortir.